Di salat Kak Dinto sambungan sekoko sarana untuk konsultasi agi abe de ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salat Kak Dinto. Anapa orang odi Kak Dinto para ragu rip mirip pada sareng sepeda motor. Panjenengan gaduhan sepeda motor umpamana lastari panjenengan ngobengi sepeda motor, terus sepeda motor nih kesarang panjenengan yang guyito, lepayang guyito. Sepeda motor panjenengan ngobengi dari dealer yang guyito tak temari saya yang guy. Tapi sarang panjenengan tak pernah sepeda motor gila. Konsultasi lagi dek servis. Otabeh dek dealer, otabeh dek servis. Saya merupakan bekil dealer, bekil pabrik. Tak pernah sareng panjenengan sepeda motor gula. Yen taraki dek dealer, otabeh dek servis. Saya dadi bekil pabrik tak pernah. Keng dek yang guitok sepeda motor gula. Mesti sepeda motor Kak Dinto mesti tak pati nyaman ya. Mesti terkadang apa mesinnya kasar, terkadang erima blong, terkadang mogok ki coringking yang guyet to lah sepanika juga menosah menosah ika kebay sareng Gusti Allah abe nikah king yang guyet to paling korjam yang abe Kak Dinto keborok ketengor Allah kudu nikah yang guyet to abe nikah tak pernah konsultasi lagi de ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti perjalanan abe Kak Dinto pasti tak pati nyaman Kak Dinto. Pasti terkadang ada bareng saya ketakok takok. Nah boleh bareng saya ketakok. Tadek bareng saya ketakok nih kalau terkadang ngeteratin. Ada saya kesosah temun sosah. Pikir susah apa sobu. King atina le susah. Ada bareng saya ketakok takok. Ada bareng saya kesedih. Lah nikah. Menabi abe keng yang guyito lo konsultasi lagi de ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala termasuk sarana sepeturun sareng ajunanipun Gusti Allah kanggo konsultasi lagi abe de ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala inggi Kak Dinto salat 5 bekto. Ini kesarana kanggo konsultasi ki abe de ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto. Oleh karena Kak Dinto disebutake dalam situng hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Sehingga disebutake dalam situng hadis bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto menabi bade kesulitan Kanjeng Nabi langsung salat Kanjeng Nabi Kak Dinto. Beniki ngapuk Pak punten. Tetap kala Kanjeng Nabi bade situng kesulitan Kanjeng Nabi Kak Dinto cara ngadepin apa kalaben salat bun ngapuk Pak keburu ketemur tak panggi buntes ora bisa. Kanjeng Nabi Kak Dinto salat. Lho ana apa mek Kak Dinto? Sebab ampun bede debu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Caipun Gusti Allah wasta'inu bisabri wasshalah. Minta tolong abe engkap bi caipun Gusti Allah. Ai ista'inu fi kulli umurikum. Minta tolong abe engkap di dalam ngadep
ngadhepi sakabina urusan abang kapi bisobri kelaben sabar wassolati ben kelaben asolat nika seadebu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi cepon Gusti Allah wasta'inu bisobri wassolah, minta tolong abang kapi ai fi kulli umurikum untuk ngadepi urusan abang kapi bisobri wassolah, bisobri kelaben sabar wassolati ben kelaben asolat. Pakon nyon tolong sareng Gusti Allah kelaben asolat, kelaben sabar ben kelaben asolat beuni namung apopak tapi kelopai dek Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakon sabar, pakon asolat. Napa boleh urusan rezeki? Tenghi. Napa boleh urusan rezeki? Antara solat sareng rezeki kak dinto, sareng rezeki si barokah. Ini kehubungan ini kak semak kak dinto. Oleh karena kak dinto, disebutaki dalam situ hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi ba'du dzikri rizqi amara ahlahu bis-shalah ainada ahlahu sallu. Kanjeng Nabi kak dinto menabi mengalami seret rezeki. Menabi Gusti Kanjeng Nabi rezekine tepak seret. Kak dinto napa saya kelaku Kanjeng Nabi? Keluargane ipakona salat sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makon keluargane sallu ayo asolat abang kapi. Sallu asolat abang kapi. Sambih maos Kanjeng Nabi makon keluargana asolat ayo selu asolat abang kapi. Kanjeng Nabi sambil maos ayat wa'mur ahlaka bis solati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nika sambil maos ayat nika Kanjeng Nabi. Ayo asolat abang kapi ayo cong. Rajine putra lah ipakona salat sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sambil maos ayat ki guru kak niku. Wa'mur ahlaki bis shalah cepon Gusti Allah. Perintah Muhammad keluargana abang untuk asolat. Wastabir 'alaiha ben pesaber abang ngelakoni salat cepon Gusti Allah. La nas'aluka rizqan. Engkau Muhammad lo minta rezeki de abang. Untuk nyokopi abang tibi ben keluarga enje nahnu narzukuka urusan rezeki engkau senanggung. Ini kecepon Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan rezeki engkau senanggung. Tanggung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kak. Makanya dari ayat di buru kak dinto simpul lagi bahwa napa termasuk penarik rezeki sedasiat kak dinto ingki kak dinto nomor situng asolat ben keluargena esoro asolat keluargena esorat beni asolat abad tok bunten keluargena ipakun asolat nikah senyebab pagi tompok kak dinto pamakmur rezeki nah sareng ajunane pon Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah nika benih namung ayat para rabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto pernah ada budak sahabat Sayyidina Abi Hurairah. Abi Hurairah nika sareng Gusti Kanjeng Nabi edebui ya Abu Hurairah he Abu Hurairah mur ahlaka bis shalah perintah keluargana abang untuk asolat. Fa inna Allah ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Maka Gusti Allah bakal mendatang rezeki da abang dari jalan si abang tak kanyangka sebelumnya. Tetih beda ayat tuh beda hadis. Mana para ulama ada bu termasuk
senyebab agih. Napa? Termasuk salah situ sebab orang kak dinto paringi jember rezeki. Nomor situ orang kak dinto asolat dibi ben keluar genah pakon asolat beni asolat dibi itu di abe asolat dibi itu keduan potrah keduan rajih keduan kompoi erotorot nih tak termasuk kak dinto tak termasuk ki abe dibi asolat keluarga pakon asolat menabi abe dibi itu sasolat potre erotorot tetep ring seponah salah aki tetap sarang ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab menabi potrah ampun umur 7 tahun ring sepo wajib merintah putra gak dinto asolat menabi ampun umur 10 tahun lo asolat putra gak dinto ring sepo wajib nokol nih kak jadi menabi ring sepo tok sasolat putra ne erotorot tak termasuk penari rezeki kak dinto. Anapa? Sebab manusia kak dinto putra coba becek ring sepo tetep miloh. Ki panjenengan umpama nah. Keduan putra ki panjenengan keduan putra. Putra ringking situ. Sebutake nang imtihan bahwa ringking satu adalah si fulan. Putra dari fulan panjenengan mesti bangga norok om ring sepo kak dinto putra om ring sepo pasti norok om sebeli ke putra juga paputrana panjenengan non gelenon ki muga-muga jawakin sareng ajunanipun Gusti Allah pangicok umpama nah pai panggi lu anang saper wah so ngecok wah pasti ring sepuna nurok coba juga jadi poter kak dinto coba becek ring sepo mesti meloh monggu menusah juga monggu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala monggu Gusti Allah sebenarnya juga gimana dimin para bu panjenengan toman mireng situng nabi kak dinto Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam cerita kak dinto sebutake nang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ki Nabi Sulaiman kak dinto salah situngan nabi. Setan kak dinto para rabu lo bisa nyerupani dek rupana nabi tak bisa. Pada setan arupa-rupana kanjeng nabi lo bisa. Setan arupa-rupana Nabi Adam lo bisa. Bahkan caipun para ulama lejok sampai nabi setan gak dinto lo bisa nyeropani ropane wali ket wali ini setan tak bisa nyeropani kipa setan aropa-ropane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak bisa tapi pernah terjadi setan gak dinto bisa nyeropani ropane Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi waktu Nabi Sulaiman kak dinto entar dek WC selong kak dinto petorok dek kebulen nah sareng Nabi Sulaiman. Anapa mi petorok? Nang selong Nabi Sulaiman kak dinto bede khotam Sulaimani. Aisyah asmana Gusti Allah Ismullahil A'zam. Lantaran selok kak dinto Nabi Sulaiman lantaran selok kak dinto sedejah makhluk petunduk sareng Gusti Allah dan Nabi Sulaiman. Lantaran selok nang selok kan itu bade Ismullahil A'zam lah situng bekoh selong sareng Nabi Sulaiman petoro dak gebuleun ya cong jaga tang selok ya engko antara dak WC Nabi Sulaiman dak WC leuni ke setan pa bisa nyeropani Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tar dak WC setan entar dak gebuleun arupa Nabi Sulaiman kemetang selok caipun setan. Ropana Nabi Sulaiman gak gitu. Kemetang selok payangku. Selok gak gitu. Akhir apa? Pas setan entar dek kerajaan Nabi Sulaiman. Akhir sedojo tunduk angku Nabi Sulaiman.
Lah Nabi Sulaiman asli sampunah keluar dari WC bingung. Lah kamu tang kebule. Ternyata selong lerebu sareng setan. Lo anapa? Mik setan bisa nyeropani dek Nabiullah Sulaiman. Sebut lagi sarang para ulama sebebeh napa? Neng salah situ ngerajin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kali itu keduan raji satos. Rajin Nabi Sulaiman kak dintok satos. Ki manabi kayak semangket paling bunyaan empat. Ki empat satos langsung akan pes tetangkena. Raji satos. Laguna tetangkena akan pes alias inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, anapa mek setan bisa nyerupani Nabi Sulaiman? Cepon para ulama karena neng dalam sebagian compok ngerajinah sesatos ento, neng dalam sebagian rajinah nih kebede saubu patung. Nabi Sulaiman tahu nih, cek salah situ ngerajinah abu patung Nabi Sulaiman tahu nih. Lah nika Nabi Sulaiman tetep isalah agi sareng ajunanipun Gusti Allah. Anapa mik neng compok jirajinah kak dintok tak teliti. Milo teliti neng compok ngerajinah gitu. Kan kewajiban Nabi Sulaiman kang kui adidik, kang kui ajege, kang kui termasuk ngempok compok ngere. Tetep isalah agi sareng ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi becek bunten keluarga, kepala keluarga kak dinto tetep etepai kecuali panjenengan la ampun nyoro la ampun keng lakar lepotren no sebandel lakar kewajiban sewajib bagi Gusti Allah dek panjenengan selaku reng sepo ampun cukup entah nika nyoro entah nika mengaji adidik lecek cukup keng lepotren dibi tepak ada setepak baru menabi kadika dintok reng sepo ampun lo salah agi sareng ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi hubungan salat sareng rezeki sareng keberuntungan kak dintok nika semak kak dintok. Mangkane Gusti Allah tatkala manggil kanggo salat Gusti Allah salat kak dintok pas nyami al-falah. Coba panjenengan menabi azan. Neng azan gak dintok hayya ala sholah ayo karena abang sholat kadi hayya alal falah ayo dek karena abang menuju dek kebejraan dek keberuntungan loh sholat nyame al falah sareng ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala gak dintok. Jadi sholat sareng keberuntungan semak gak dintok. Makanya bodoh salah situ ngewelih nang Pasuruan tetanggena Kiai Khalil Anas wali masyhur Ki Hadratul Mukarram Al Waliyul Masyhur Hadratus Syekh Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan. Nika caipun para ulama Ki Hamid niku wali muttafaq alaih nika. Beni wali tiban menabi wali tiban kan orang bedojo wali ruang caipun situ kah anje kalau yakin wali. Menabi Ki Hamid Pasuruan gak dinto merduang sekhona gak dinto cepon para kiai wali muttafaq alaih ulama sepakat cek Ki Hamid gak dinto wali ini Gusti Allah bahkan wali abdel cepon minal abdel Ki Hamid gak dinto keduan santri asmane Suudi saya nggak Ustaz Ki Khalil kenal tetanggene gak dinto kehambikan to keduan santri asman Suudi situng bekto Suudi kak dinto akonsultasi kelakuan dek Ki Hamid Pasuruan kak dinto acabis dek Ki Hamid Pasuruan Suudi kak dinto santri Ki Hamid Suudi kak dinto matur dek Ki Hamid kiai abdinah ampun keduan keluarga kiai keduan raji keduan potrah keng abdinah lo keduan laku kiai napa laku secocok untuk abdinah menurut panjenengan kiai Ki Hamid langsung adebu
Asolat subuh berjemaah ya. Cepon Ki Hamid. Coreng konsultasi lakoh tunjuk akhirnya salat subuh berjemaah. Salat subuh berjemaah niku wali saat hebu nika barang. Air Saudi nika matur boleh. Engki kiai. Sampun abdina salat subuh berjemaah. Terus napa kelakuan saya lakon abdina? Ki Hamid lah salat hebu boleh. Salat subuh berjemaah. Air Saudi kadin to matur boleh engki kiai abdina ikelaku debu panjenengan salat subuh berjamaah ikelaku. Cuma lastari salat subuh berjamaah abdina alakuna apa kiai? Ki Hamid langsung adebu. Salat subuh berjamaah wis kelaku dia. Bukti aki rasakno ojo suwe-suwe demun Ki Hamid. Terjemah cak meduri saos. Rasa aki, cek bitabit setengah tahun bae. Cepon Ki Hamid Pasuruan. Mun banyak mun abeng, banyakan sos senebi seneng. Engkau rela, aku rela diilokno aku. Engkau rela dicaci maki. Rela engkau isalah aki. Cepon Ki Hamid Pasuruan. Nika, ternyata paring resep salat. Kiyo neng konsultasi lah, kok paring resep salat sareng Hadratul Mukarram Waliullah Al Waliul Masyhur Hadratus Syekh Ki Hamid Basur. Paring resep salat pakon salat berjamaah, pakon salat subuh berjamaah. Nikah Ki Hamid Pasuruan. Ki bahkan beda para rabu. Ki mungkin Ki Holil kenal sukan pola. Ki Hamid Kak Dinto keduan santri asmana Hasan Togroni. Hasan Togroni. Hasan Togroni Kak Dinto biasa salat berjemaah sareng Ki Hamid Pasuruan. Lebek to Ki Hamid Kak Dinto haji manabi dimen haji kan pakai kapal Kak Dinto. Jadi haji ini ke beneking 40 hari. Alun bulan kapal letok abuluna. Sampun Ki Hamid peleman dari haji. Hasan Togroni ini kami bahas sobung. Menabi sholat sobung Hasan Togroni Kak Dinto. Lah. Akhirnya apa? Sareng Ki Hamid panggil, Hasan Togroni panggil. Masuk wa duaan sareng Ki Hamid. Tanya aki sareng Ki Hamid. Hasan. Hasan Togroni. Abeng kamah. Milu sholat subuh berjemaah. Abdina alamar laku kiai dadi walker. Walker ini sejenis satpam. Oh dadi walker. Loh, abang mau dadi walker. Sobuna abang sholat berjamaah. Cepon Hasan Togroni ingki menabi mangki kancah abdina berjamaah kiai. Menabi sobung kancen ingki abdina asolat subuh ketipi kiai. Ki Hamid langsung ada bu, aduh emas diurupi kereweng cepon Ki Hamid. Emas diurupi kereweng, emas diurupi kereweng. Oh neng kereweng panjenengan. Kereweng nika tembikar, sederi celot nih gele. Entah cobik deh, cobik napa ceteh dari celot. Tadi Hasan Togroni Kak Dinto margenah tadi walker sampai lo asolat subuh berjamaah. Biki Hamid papadeh sareng morop emas porop kereweng. Kak Dinto. Tadi luar biasa argene salat Kak Dinto. Nikah seadebu Hadratus Syekh Al Waliyil Masyhur Ki Hamid bin Abdillah Pasuruan. Kak Dinto, makanya para ulama Kak Dinto ada bu, man ta'awwada ala ta'khiri shalah falyatahayya lit ta'khiri fi kulli umuri hayatih. Cepon para ulama, mun orang ini kebiasa salat telat. Cepon para ulama, falyatahayya siap. Orang ke siap. Falyatahayya lit ta'khiri fi kulli umuri hayatih. Maka sekabina urus sarang ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bekal telat. Ki sukses semangken telat, rezekinah
kak ditolak telat. Mana para ulama adaku biqadri ma ta'dilu sholatuka ta'dilu hayatuka. Seukuran stabilnya sholatmu, seukuran itu akan stabil pula hidupmu. Panjenengan tengalih. Mun beda orang umpama lagi paso lo aklar kara. Solo tu tak. Ni kan mesti orang kak itu ini biasa nah semua kelar kara. Tapi tatkala orang solo itu teratur. Apa boleh neng awal bekto. Duhur neng awal bekto, asar neng awal bekto, maghrib neng awal bekto, pasti ngalih. Biasanya oding kak dinto tentrem, teratur juga. Makanya sebagian para kiai kak dinto ada bu, mun muljah tetap ilmu cong, jadi pun para kiai. Mun muljah tetap ilmu, king mun bejreh nih ke sholat. Mun muljah tetap ilmu, king mun bejreh nih ke sholat. Nek cek pun ba'dul kiai. Cek pun ba'dul kiai. Lah nek pun ba'dul kiai ni kan na pengarang gak dintok bunten. Nek beda doser. Karena sebutake nang siir, situng siir nek para Bu. Sebutake nang situng siir gak dintok. Idza kuntum aradtum an takunu minas su'adal kiramin najihina. Idza kuntum aradtum an takunu mun abeng terodedia minas su'adal kiramin najihina. Terodedia sebagian orang sebejreh, semuljah, sesukses. Niki cek pon siir gak dinto. Napa sok tuh ikelako? Fatam mimfar darabbika kullahinin warati biha wa kum fi kulli lailin. Napa sepatu ikelako? Fatammim fardarabbika, pesampurna kewajiban fardu sewajibaki bi pangeran de abeh. Cepon siir kan ento kullahinin setiap bekto. Ternyata kewajiban saya wajib bagi sareng Gusti Allah niki epakon sampurna. Epa sampurna. Kak dinto. Wa ratibiha ben salat rawatib. Dadi bene salat fardunat tok punten. Salat rawatib juga. Salat rawatib Kak dinto 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat selastarina duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selastarina maghrib. Dining sebelum maghrib kenging panjenengan salat 2 rakaat sebelum maghrib keng lo muakkad tadi ya Halil keng lo muakkad 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat selastarina isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nih kepakon pesampurna sareng salat rawatib. Lastarina gak dinto wa kum fi kulli lailin. Bentangiyah abeng, bentangiyah ibadah abeng setiap malam. Alias epakon asolat tahajud. Kaento epakon asolat tahajud. Tahajud nikah cepon Sayyid Muhammad nang dalam kitab Asmana Sawarikul Anwar. Sayyid Muhammad adabu la tatruk al-muhafadzata ala sholatil lail. Sehingga abeng jok sampai ninggal aja ke sholat malam walau rakaataini walaupun namung 2 rakaat. Fa innaha sababus sa'adah karena aja ke sholat malam walaupun 2 rakaat ini sebab kebejraan wa tariqul wilayah benjelena kewalian. Ini kecekpon Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Sawarikul Anwar. Jadi yang pertama pesampurna salat fardunah sareng salat rawatib. Terus nomor 2 Kak dinto tangiben malam untuk asolat tahajud. Lastari Kak dinto napa? Wa tuqbilu bid duha fi kulli dhahwin wa tuqbilu ben madhep abang ndak Gusti Allah biduha kalaban asolat duha fi kulli dhahwin dalam
saben-saben siang, saben-saben lagu. Pakona salat duha mertelok Kak Dinto. Napa buana menabi ngelakoni telok Kak Dinto? Nomor situng nyampurna agi salat fardu sareng salat sunat rawatib. Nomor 2 salat tahajud, nomor 3 salat duha. Napa buana? Tanal masyi tamin fauzin wa najhin. Tanal masyi tah maka abeng bekal oleh apa saya kekarep abeng min fauzin baik kebejreen wa najhin ben kesuksesan. Loh ternyata antara salat sareng kebejreen kesuksesan beda hubungah para bu sangat abdina muljaki. Beda hubungah Kak Dinto. Nikah keng telok ki nomor situng sampurna aki sofardu salam salat sunat rawatib, nomor 2 salat tahajud, nomor 3 salat duha Kak Dinto. Tanal masyi kamin fauzin wa najhin. Lah terkadang beda situng pertanyaan nih kesifulan nih kala salat terus anapa makula salat ternyata Masya Allah sajen taruh karuan udi umpamana si fulan asolat sajen keras atina sajen benyak tengah mun terjadi sekak Dinto para bu seperlu periksa sareng panjenengan pertama Kak Dinto seperlu periksa pertama sareng panjenengan syarat rukun salat bek letepah Kak Dinto wah bodoh orang salat lah lain umpang si fulan rezekina walaupun didik keng barokah. Wah ini kejago Kak Dinto. Atina lemes sajen khosok. Wah ini kejago. Tapi bodoh terkadang orang salat asolat. Cuma atina jon keras. Jon keras atina. Oding jon karal-karan. Umpamanya pas bedeh seperlu periksa sareng pertama sareng panjenengan apa sesyarat rukun ki sebab salat Kak Dinto butuh ilmu. Contoh nika sebenyak nika abdine toman ningali orang salat ki nang situng masjid bektu sujud sokun Kak Dinto yangka nika barang bektu sujud sokun nika yangka lah nika lo sah Kak Dinto ki keholil lo sah nih as-sujudu ala sab'ati a'zum. Sujud Kak Dinto kok tidak petok tolan. Engki. Dadi nek beda. Dadi banyak terkadang orang tak keduan ilmu salat Kak Dinto. Panjenengan mau serteha umpamana walaupun lo ngobe makna situng tasdid korang ni kata sah Kak Dinto. Contoh panjenengan mau serteha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanir-Rahim. Nika seharusnya rongkan tasdid nika. Sareng panjenengan lo tasdid Al-Rahmanir-Rahim. Menabi makna lo aube king salat tetasa. Kak Dinto. Dadi salat Kak Dinto butuh ilmu. Butuh ilmu Kak Dinto salat Kak Dinto. Lah cuma nih terkadang agabayan orang Kak Dinto nginte ngagide ilmu nika abdina ajilah sakin Kak Dinto pasumpon nika senjeba bagi orang nika gempan nginte ngagide ilmu bede debu nika terkadang sekak Dinto kocang muluk tahu lo apa toman miring panjenengan iki muluk tahu lo apa debu Kak Dinto debu bener Kak Dinto king banyak salah paham. Ini kedebu bener, king banyak salah paham Kak Dinto. Mulo tahu lo apa? Semaksud lo oning lo anapa? Engki Kak Dinto beni lo oning ilmu, lo oning keadaan. Menabi lo oning ilmu, lo esepor sarang ajunanipun Gusti Allah kecuali dua. Qoribul ahdi bil Islam lo oning margene ki buru masuk Islam. Wajar ki buru masuk Islam lo oning wajar. Wa muqimun
ba'idun 'anil ulama, utabe compong jauh dari para ulama. Untuk atanya, untuk ngaji, untuk oning, untuk ajar, untuk sekolah jauh. Nampu ajolen telo bulan umpama. Wajar nih kalau oning. Dining menabi compong semak dari sarang para ulama. Kota bumule lambak le Islam. Sobung lo oning nih kasih sepora. Menabi lo oning kak dinto sepora. Tak nyamanan lo oning sarang oning. Mau lo oning sepora. Engki setuju madrasah saya nih tutup setuju sarang dukun buka endo. Lo pak tutup setuju. Akhir apa? Pada lo oning kapi, san lo oning kapi, pai sepora kapi, pas sepora kapi, pa masuk surga kapi. Kan banyak aman muljaan lo oning di oning gak dinto. Terus kenapa saya maksud lo oning nih sepora? Saya maksud lo oning kak dinto sepora, lo oning keadaan. Lo oning keadaan nih saya maksud contoh. Panjenengan umpama nah keduan compok soceh. Panjenengan keduan compok soceh. Pas beda tamoy sokone beca najis. Sokone tamu ini kebeca najis. Panjenengan lo oning jak sokone tamu ini ke najis lo oning panjenengan. Rengi jeling bersih. Tapi beca, tapi najis aslina. Gelek keletesen apa combong sokone tamu yang mana? Akhirnya tamu ide panjenengan. Le panjenengan gula pala kera. Ki mereka soko kan lo kera tak enggi. Tiap bodoh tamu makin dinen. Sokone najis sama hunten. Kan lo kera mana bida nih kemangkin tamu langsung guru nih kan. Nah, akhirnya apa? Tamu gila metamu ide panjenengan. Sampun nama tamu peleman panjenengan lo oning jak sokone najis. Akhirnya compong panjenengan najis lo oning panjenengan. Akhir panjenengan abut lebut kak dinto asolat lah nikah lo oning keadaan nikah seisepora sarang ajunane pon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh boleh. Panjenengan ngubengi kelambi anyar. Sampai kelambi anyar beluse. Padahal kelambi anyar kan itu hakikat umpama najis. Karena kelambi anyar terkadang igoboi cenah utawa najis umpama hakikat. Utawa nang kenang pabrik soceh nang penjahit itu najis umpama. Saajai non muslim kan panjenengan lo oning. Akhirnya ngobengi kelambi anyar ring bersih yang kui sareng panjenengan. Anggu soceh padahal hakikat umpama najis. Tapi panjenengan lo oning lah nikah lo oning keadaan nikah seesepora sareng ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tabah contoh boleh. Ki panjenengan umpama beda orang umpama ajual bubur kacang hijau. Orang yang jual bubur kacang hijau. Lah gobay banyak orang yang jual bubur kacang hijau gobay banyak. Bekto agobay ternyata beda ajem nggak bersud depan nggak kesempatan mancok belum ring sajual nih kumpama lo takut deh Gusti Allah man saya buang akhir tuh udah mancok ya dia lawe lesak kasak pai gelui sabone gelui betah dek pikir jalan pai jual papan jenengan ngobengi panjenengan gulo ning kejak bener mancong gila. Aduh itu seorang panjenengan ngecek nyaman ya. Mi beda semulok celong di paham. Edok or sareng panjenengan. Wah. Bokto edok or terkadang ates netes de kalambina. Panjenengan lo oning jek nek najis. Lah nikah lo oning seesepore nek. Lo oning keadaan benih tak oning ilmu. Kadang to engki beda lo oning ilmu kak dinto esepora jahil ma'dzur nikah namung dua nomor situng qaribul ahdi bil Islam ki kudu masuk Islam wa mukimun ba'idun 'anil ulama utawa compong jauh dari para ulama kak dinto